کی 2 ریڈنگز لی گئی ہیں. جیسے پاسٹر جی نے بولا ہے کہ آج اپیفنی سنڈے ہے. اپیفنی سنڈے کو 3 بادشاہوں کا تہوار بھی کہا جاتا ہے, کیونکہ جب ہم اپنے گھر پہ مینجر لگاتے ہیں یا جو بھی چرنی کا سماں بناتے ہیں تو ہم بادشاہوں کو آلریڈی یسوع کے پاس بٹھا دیتے ہیں, جبکہ ریالٹی میں ایسا نہیں ہوا تھا. بادشاہ یسوع کے پیدا ہونے کے بعد آئے تھے, یا آپ کہہ لو مجوسی یا وائز مین جو تھے. یہ دونوں ریڈنگز لی گئی ہیں. جو یسایہ کی ریڈنگ ہے اس میں پروفیسی کو ہم لنک کر رہے ہیں, جو بنی اسرائیل کے لیے پروفیسی کی گئی تھی, اور کس طریقے سے کہا گیا تھا کہ روشنی آئی ہے, بیکاز جیسس از دی لائٹ آف دا ورلڈ, جب ہم یوحنا کی انجیل پڑھتے ہیں. اور جب ہم میتھیو کی جو ریڈنگ لی ہے میتھیو سے, وہ پوری سٹوری ہے کیسے وائز مین یا مجوسی تھے جو یسوع تک پہنچ کے تھے ستارے کو فالو کرتے ہوئے. جو اپیفنی ہے اس کا مطلب ہے مینیفیسٹ کرنا, پریکٹیکلی کسی بھی چیز کو مینیفیسٹ کرنا, اس کو اپنی لائف میں لے کے آنا. اور جب یہ مینیفیسٹیشن کی ہم بات کرتے ہیں اور جب ہم اس پوری ریڈنگ کو لیتے ہیں تو یہ جنٹائل تک میسج کو لے کے جانا, جو بنی اسرائیل نہیں ہیں, جو اسرائیل سے بلانگ نہیں کرتے, ان غیر قوموں تک یسوع کو لے کے جانا ایز اے جو ہے وہ نجات دہندہ, اس کو لے کے جانا. اور جب ہم مجائز یا میگائی جن کے بارے میں مجوسیوں کے بارے میں پڑھتے ہیں, ان کے بارے میں یہ بھی اظہار کیا گیا ہے کہ وہ میجیشنز تھے, وہ ستاروں کا علم جانتے تھے. اور وہ آف کورس جب کوئی بھی وائز ہوتا ہے یا ہمارے اراؤنڈ کوئی بھی ایسا شخص جو عقل مند ہوتا ہے, جس نے کسی خاص قسم کا علم حاصل کیا ہوتا ہے, تو ہم اس کو وائز قرار دیتے ہیں, ہم اس کو عقل مند فہم والا شخص قرار دیتے ہیں, دانش مند قرار دیتے ہیں, کیونکہ اس نے نہ صرف انسان ہوتے ہوئے اس علم کو اپنے اندر رکھا ہے بلکہ وہ پریکٹیکلی دوسروں کو ٹیچ کر سکتا ہے. جب وہ اس پوری پروسیس میں سے گزرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں میکا 5 باب اس کی پہلی آیت میں بھی یہ اس ساری پروفیسی یسوع کے بارے میں ہو رہی ہے. اور یہ دونوں ریڈنگز کا چرچ کا مطلب اپنے پلان میں رکھنے کا ہے کہ ریمائنڈ کرایا جائے ایسا ہی نہیں یسوع پیدا ہو گیا, یہ ساری پروفیسیز ہیں جو فلفل ہو رہی ہیں. اور ان تینوں جو گفٹس کا ذکر ہے وہ مکایا کی 5 باب اس کی پہلی آیت میں بھی لکھا ہوا ہے. جب ہم گولڈ کے بارے میں بات کرتے ہیں, سونے کے بارے میں بات کرتے ہیں, تو وہ کنگشپ کو دیتا ہے, مطلب اس کو شو کرتا ہے. جو فرینکنسن ہے وہ ڈیوینٹی کو شو کرتا ہے. جو مر ہے وہ انوائنٹنگ آئل یا سمبل ہے اس کا, جب وہ لوگ مر جاتے تھے, اور وہ موت کو ظاہر کرتا ہے. بٹ اس طرح سے جب ہم مینجر کو ذکر کرتے ہیں اور مینجر کو دیکھتے ہیں, اور جب ہم ان 3 بادشاہوں کے جیسے آپ سامنے اسکرین پہ بھی دیکھ رہے ہوں گے, جو وہ اونٹوں پہ چل کے آئے تھے, لیکن آج کل ہماری چرنی میں وہ ذرا فاسٹ زمانہ ہے, شاید جلدی آ جاتے ہیں, تو وہ یسوع تک پہنچتے پہنچتے انہیں 25 دسمبر سے یا جو بھی مخصوص دن تھا 1 ہفتہ لگ گیا ہوگا, ایسا اسٹڈی کہتی ہے. جب ہم ان کے تہوار کو ٹریڈیشنلی کرسچن لوگ سیلیبریٹ کرتے ہیں, ڈفرینٹ چرچز سیلیبریٹ کرتے ہیں, تو بیسکلی یہ چرچ کا ایک طریقہ ہے اپنی کلیسیا کو, لوگوں کو کرسچینٹی میں یہ یاد کرانے کا کہ وہ 3 لوگ کیسے یسوع تک پہنچے تھے. وہ ستارہ تھا, کیونکہ یسوع روشنی ہے, اس دنیا کا نور ہے, اور ایک نور ہی کو فالو کرتے ہوئے, ایک روشنی کو ہی فالو کرتے ہوئے وہ ہیرودیس تک پہنچ گئے, وہ بیت لحم تک پہنچ گئے. اور جب انہوں نے دیکھا کہ ہیرودیس تو وہ نہیں ہے, تو وہ ستارے کی گائیڈنس میں ہی جا کے وہ یسوع کو جا کے سجدہ کرتے ہیں, وہ تینوں گفٹ دیتے ہیں. لیکن ہمیں کہیں بھی بائبل ایویڈنس نہیں دیتی کہ وہ 3 تھے. یہ ہماری اسٹڈی ہمیں جو ہے 18ویں صدی میں آ کے ان کے نام بھی دیتی ہے کہ ان کے نام کیا کیا تھے, اور وہ ان تینوں تحفوں سے ہم جو ہے وہ گیس کرتے ہیں کہ وہ 3 لوگ ہوں گے. اور جا کے آگے اگر ہم 18ویں صدی کو جا کے پڑھتے کی اسٹڈیز کرتے ہیں جا کے, تو وہ جو ہے وہ ان کے ناموں کا بھی اظہار کرتی ہے. ایک کا نام بیل شجر تھا, ایک کا نام کیسپر تھا, اس طریقے ان کے گفٹس کے حساب سے ان کے نام بھی آگے جا کے وہ دیتی ہے. لیکن یہاں سے ہم سیکھتے کیا ہیں, ان 3 مجوسیوں سے کیا سیکھتے ہیں؟ سیکھتے کیا ہیں جب وہ یسوع کو ملتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ ہی از دا لائٹ آف دا ورلڈ, تو وہ واپس ڈارکنس کے رستے پہ نہیں جاتے, وہ واپس اندھیرے کا رستہ نہیں چنتے. میتھیو لکھتا ہے کہ ان کو خواب میں میسج ملتا ہے. کیوں ان کو خواب میں میسج ملتا ہے؟ کیونکہ ان کو قرار ملتا ہے کہ ہاں یہی دنیا کا نور ہے اور یہی بادشاہ ہے, اور جس سے تم مل کے آئے ہو وہ اندھیرے کا ورشپر ہے, وہ اندھیرے کو جو ہے فالو کرتا ہے, اس لیے تمہارا روشنی کے ساتھ مل کے اندھیرے کو واپس چلے جانا
कोई समझ नहीं आती है इस चीज़ की। सो वो क्या चूज करते हैं? वो रोशनी को चूज करते हैं। आज मेरी और आपकी जिंदगी में भी दो रास्ते हैं, एक अंधेरे की तरफ जाता है और एक रोशनी की तरफ जाता है। इसलिए हम शैतान को प्रिंस ऑफ डार्कनेस कहते हैं, वो अंधेरे का बादशाह है। लेकिन यीशु क्या है? वो दुनिया का नूर है, और जब ये दुनिया उसको अपना लेती है तो हम नूर में चलते हैं, हम न रास्ते में या अंधेरे में या तारीकी में नहीं चलते हैं। और ये एक ऐसा इनकाउंटर उनका होता है यीशु के साथ, जब यीशु बेबी जीसस है, वो बहुत छोटा है अभी, हाँ हफ्ते का है या 10 दिन का है, कहीं पे भी हम ये एविडेंस नहीं फाइंड कर पाते हैं। लेकिन जब वो उस नूर को मिलते हैं तो वो अंधेरे के रास्ते को छोड़ के दूसरी दुनिया को, बाकी लोगों को बताने चले जाते हैं कि यीशु इस दुनिया का नूर है। जब मैं और आप यीशु को सलीब पे लटका हुआ देखते हैं और हम देखते हैं दो बदकार उसके दाएं और बाएं तरफ लटक रहे हैं, जिसमें से दोनों के पास चांस है कि वो उस दुनिया के नूर को अपना सकें। एक अपना लेता है, दूसरा ताना मारता है। आज मैं और आप भी उसी जगह पे खड़े हैं। क्या हम उसको ताना मारते हैं? क्या हम कहते हैं कि तू रोशनी है और मैं तुझ में चलता हूं और मैं तेरी रोशनी को मैनिफेस्ट करूंगा, मैं दूसरे लोगों को बताऊंगा कि तू मुझ में रहता है और तेरे जरिए मैं सब कुछ कर सकता हूं क्योंकि तू मुझे ताकत बख्शता है। लेकिन क्या मैं ऐसा कर पाऊंगा खुदावंद? ये मेरी और आपकी चॉइस है। तो जब दूसरे ने उसको ताना मारा तो क्या यीशु ने बॉदर भी किया उसके दूसरी तरफ कोई है? जीसस जस्ट इग्नोर्ड हिम। उसने देखा ही नहीं कि उसके तरफ कोई शख्स उसको ताना मार रहा है दूसरी तरफ। लेकिन जिसने कहा मैं तुझे एक्सेप्ट करता हूँ और मैं जानता हूँ कि तू जब अपनी बादशाहत में आएगा तो उसे मिन्नत करता है कि मुझे याद रखना। और यीशु उसी वक्त फिलफोर, क्योंकि वो मौत के आलम में थे तीनों लोग, तो उसको कहता है कि तू आज ही फिरदौस में होगा। दिस इज चॉइस। क्या मुझे नूर में चलना है, ये मेरी चॉइस है। अगर आज बहुत सारे लोगों का बाइबल की हर वर्ष से इनकाउंटर होता है और हम जो है यीशु से मिलते हैं, बात करते हैं, हमारे लिए दुआएं की जाती हैं, प्रोफेसीज होती हैं, हमें कलाम सुनाया जाता है, हम दूसरे लोगों से जाके सीखते हैं, क्या हम उस डाकू की तरह कन्वर्जन को या इन 3 मजूसियों की तरह कन्वर्जन को एक्सेप्ट करके रोशनी में चलने का फैसला ले लेते हैं? या डार्कनेस मुझे फॉलो करती रहती है, मुझे डराती रहती है, मुझे अपनी तरफ खींचती रहती है? इन तीनों मजूसियों की कहानी जब से हम पैदा हुए हम सारे ही सुन रहे हैं। हम सेलिब्रेट भी करते हैं, तोहफों को भी पैक करके रखते हैं, उनके मीनिंग्स भी याद करते हैं, बच्चों को भी बताते हैं, स्टडीज भी लेते हैं। लेकिन हम उन सारी कहानियों से चुन के मैं अपनी ज़िंदगी पे क्या इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ? क्या मैं नूर को फॉलो करके, नूर के अंदर रह के मेरी ज़िंदगी से वो नूर दूसरों तक पहुँच रहा है? दिस इज़ द मैनिफेस्टेशन। ये है एपिफनी। क्यों एपिफनी को हम सामने रखते और उसके बारे में बात करते हैं? जब हम होली कम्युनियन लेते हैं तो हम यीशु को डायरेक्ट मिल रहे होते हैं। डू वी फील दैट कन्वर्जन? जब मैं इधर मुझे 2 दफ़ा क्रिसमस के टाइम पे होली कम्युनियन में पार्टीशन का जो है वो मौका मिला। क्रिसमस नाइट पे भी मैं हेल्प करी थी एंड न्यू ईयर मॉर्निंग पे, एंड आई वाज स्टैंडिंग हियर एंड लोग आ रहे थे और जा रहे थे। मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, मैं लोगों के चेहरे पढ़ना शुरू कर देती हूँ। व्हाट आर दे डूइंग? क्या उनको पता है वो क्या कर रहे हैं? या हम चर्च में एक रस्म सेलिब्रेट कर रहे हैं? आई वाज स्टैंडिंग हियर एंड आई कांट बिलीव एंड आई वाज सेइंग लॉर्ड, क्या ये सब लोग जानते हैं ये क्या कर रहे हैं? ये जितनी लाइन लगी हुई आ रही है, क्या ये सब जानते हैं ये क्या कर रहे हैं? ये तुझे मिल रहे हैं उस पूरे सिंबल को जो तूने कहा है, जब मेरी याद में ऐसा ही किया करना। तो ये सब वो कर रहे हैं, लेकिन किसी को भी ये पता नहीं वो क्या कर रहा है। किसी का दिमाग शाम वाली मीटिंग में है, किसी का दिमाग किसी पार्टी में है, किसी का दिमाग किसी के कपड़ों की तरफ है, किसी का दिमाग बाद में सर्व होने खाने की तरफ है। डू वी रियली नो दैट कि हम क्या कर रहे हैं? अगर ये कन्वर्जन मैं और आप यीशु को लेके महसूस नहीं करते तो रोशनी में चलने का ये जो मेरा और आपका फैसला है वो कब तक इसी तरह कमज़ोर रहेगा?
मैं कब तक अंधेरे के बादशाह से डरता रहूंगा और रोशनी में चलने से इनकार करता रहूंगा, और अगर चलूंगा भी तो मुझे पता ही नहीं वो मुझे कहाँ लेके जा रहा है, और मैं कंफ्यूज हूँ और मैं उससे सवाल पूछता रहूंगा। रियली क्या मजूसियों ने भी जाके बहुत सारी आई बिलीव के बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया होगा। मैं और आज क्या यीशु मेरे और आपके बदन से मैनिफेस्ट हो रहा है? क्या मैं प्रैक्टिकली अपने आप से या आप अपने आप से ये सवाल पूछते हैं, क्या यीशु मेरी ज़िंदगी से जो लाइट ऑफ द वर्ल्ड एंड आई बिलीव मुझे पाकरू मिल गया और वो मेरे अंदर आता है, क्या मेरी बातों से मेरे कामों से क्या यीशु मैनिफेस्ट हो रहा है प्रैक्टिकली? आई वॉज टॉकिंग टू कल मुझे 3 मेरी काउंसलिंग सेशन थे और मैं किसी से बात कर रही थी एंड आई सेड में अगर तू रोज खुदा के कलाम में रहता है तो तुझे कोई हरा नहीं सकता। एंड व्हाट हैपन टू मी, एग्जैक्ट रात को 10 बजे मुझे पाकिस्तान से कॉल आई कि मेरे चाचा जी को हार्ट अटैक हो गया। एंड मेरी सिबलिंग्स जो है वो परेशान थे, क्राई कर रहे थे। एंड आई डिडंट से क्या हुआ क्यों हुआ, व्हेन आई हर्ड आई जस्ट स्टार्टेड प्रे, क्योंकि मेरी वॉर तो उसी वक्त शुरू हो गई व्हेन आई रिसीव, मुझ पे पहला हमला हुआ है और उस हमले की खबर जब मुझे मिली है, जब शैतान जो मेरी बदन से बिलोंग नहीं करता मुझे देने आया है, तो मेरी जंग शुरू हो गई है और मैं रोशनी का पैरोकार हूँ और मुझे उससे लड़ना है। और लड़ मैं कैसे सकता हूँ? यीशु के जरिए जो मुझे ताकत बख्शता है, जो उसके लफ्जों में है। एंड within 1 hour my chachaji were stable. Praise the Lord, this is my testimony for today. Praise the Lord. 1 घंटे के अंदर मैंने अपनी जुबान को बंद नहीं होने दिया, मैंने अपने सर को तकिए पे लगने नहीं दिया। एंड आई सेड आई एम इन अ फाइट, यू कांट विन, बिकॉज जो मेरे लिए लड़ता और मेरे लिए जिसने कब्र और मौत पे फतह हासिल की है वो तुझसे ज्यादा ताकतवर है। किसको मैं फॉलो करती हूँ शायद तुम नहीं जानता, जिसने तुझको हरा के मौत और कब्र पे फतह हासिल की है। सो दिस इज योर, क्यों कलाम कहता है तुम्हारी जो लड़ाई है वो खून और गोश्त से नहीं बल्कि अंधेरे की ताकतों से है। तो जब हम रियलाइज कर लेते हैं कि जो मेरे साथ है उसने तो मौत और कब्र पे फतह हासिल की है, तो क्यों कर वो चीज आके या वो डार्कनेस आके या वो शैतान आके मुझसे मेरा कुछ चुरा के लेके जा सकता है, जब मेरा बचाने वाला उससे ज्यादा ताकतवर है। एंड दिस इज हाउ हम डिसाइड करते हैं कि मुझे रोशनी में चलना है। इस तरीके से मुझ पे बहुत सारी टेम्पटेशंस आएंगी, मुझ पे बहुत सारे हमले होंगे, लेकिन क्या मैं रेडी इनफ हूँ यीशु को अपने अंदर लेते हुए, उस कन्वर्जन को अपने अंदर लेते हुए? आई कैन स्टैंड अगेंस्ट एवरीथिंग। यीशु ने कहा तुम मेरे नाम से सांपों और बिच्छुओं को कुचलोगे और दुश्मन की सारी ताकत पे गालिब आओगे। तो क्या मैं डर के बैठ जाऊंगा? नहीं, मेरे पास अथॉरिटी है। जब मेरे पास यीशु की अथॉरिटी है तो मैं और आप डर नहीं सकते हैं। जब हम डर जाते हैं तो आपका दुश्मन आप पे फतह हासिल कर लेता है, आप उसके आगे घुटने टेक देते हैं, एंड देन आप रोशनी से ना वाकिफ हैं, हम यीशु को नहीं जानते। अगर मैं इधर रोना शुरू कर दूं, कोई भी मुसीबत मुझ पे आ जाए और मेरा दुश्मन मुझ पे गालिब आ जाए, तो फिर तो मैं यीशु को मानने वाली नहीं हूं। अगर मैं उसको मानने वाली हूं तो वो इकलौता खुदा का बेटा, वो खुद खुदा, मुकम्मल इंसान और मुकम्मल खुदा है जो मुझे प्यार करता है। उसने मेरी खातिर दुख उठाए, उसने मेरी खातिर खून बहाया, तो क्यों कर मुझसे कुछ आके कोई लेके जा सकता है जो मुझे कुछ ऐसा दे सकता है जो मुझसे बिलोंग नहीं करता। मैं यीशु से बिलोंग करता हूं, और जब मैं यीशु से बिलोंग करता हूं तो मैं कामिल खुदा को फॉलो कर रहा हूं। सो आज की पूरी स्टोरी से, इनकी मजूसियों की स्टोरी से यही है कि मैं और आप जब तक पूरे तरीके से रोशनी में चलने का फैसला करके लफ्ज़ों में यीशु के खुदा के कलाम में रह के फाइट नहीं कर पाते हैं, तो मैं और आप अपनी ज़िंदगी से, अपने एक्ट से, अपनी बातों से, अपनी पर्सनालिटी से मैनिफेस्ट नहीं कर सकते हैं गैर कौमों को जाके। क्या मैं आज एक गवाही दे दूं और सुबह फिर से मुझ पर कोई अटैक हो और मैं उधर कॉर्नर में बैठ के रो रही हूं, तो क्या ये मैं रोशनी में चल रहा हूं या चल रही हूं? नहीं, शैतान मुझसे जीत नहीं सकता, क्योंकि जो उसको मैं फॉलो करता हूं या करती हूं, उसने कई 100 साल कबल उसको हरा के मुझे और आपको फतह दी है।
سو آج بہت ساری ہمارے پاس پرابلمز ہیں. آج نیا سال شروع ہو گیا, ہر انسان کا اپنا اپنا ایک پرابلم ہے, فائنینشیل ہے, فزیکل ہے, واٹ ایور اٹ از. لیکن میں آپ کو یسوع میں ادھر کھڑے ہو کے سامنے, میں کوئی پاسٹر, ریورنڈ یا پروفٹ یا کچھ نہیں ہوں, ایک خدا یسوع کو ماننے والی ہوں. اور میں آپ کو کہتی ہوں, جب آپ پوری طریقے میں روشنی میں چلنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو وہ کبھی آپ کو بھٹکنے نہیں دیتا. although اس سفر میں جہاں پہ آپ کو لگ رہا ہے کہ میں بھٹک جاؤں گا, میں لوز کر دوں گا, میں کمزور پڑ جاؤں گا, کوئی مجھے ہرا دے گا, وہ سفر سخت ہو سکتا ہے لیکن آپ ہار نہیں سکتے ہیں. کبھی ہار مت ماننا, کیونکہ جو آپ کو بچانے والا ہے وہ موت اور قبر پہ غالب آیا ہے. اس نے مجھے اور آپ کو وکٹری دی ہے. کڈز ابھی سانگ گا رہے تھے عبادت کے شروع میں, کوئی اس کے نام کے آگے ٹھہر نہیں سکتا. پریکٹیکلی اپنا کے دیکھیں اس چیز کو. جب اب یسوع کہتے ہیں کوئی آپ کے آگے ٹک نہیں سکتا, انسان اور شیطان. آج کل انسانوں میں رہ کے شیطان کام کر رہا ہے. ہمارے اراؤنڈ, ہمارے آگے پیچھے, ہمارے چکنی چپڑی باتیں کرنے والے, ہمارے اگینسٹ پلاٹنگ کرنے والے, ہمارے اگینسٹ پریکٹس میں کچھ چیزیں کرنے والے, ہمارے لیے برا بولنے والے, سوچنے والے, ہر طریقے سے انسان نے شیطان کو اجازت دی ہوئی ہے کہ وہ اس کے بدن میں آ کے وہ سارے کام کریں. لیکن جب آپ یسوع کو فالو کرتے ہیں اینڈ یو بلیو کہ ہولی اسپرٹ لیوز ان یو, ہاؤ کم کہ کوئی اور یسوع کی جگہ آپ کی زندگی میں لے لے. تبھی ہو سکتا ہے جب میں اور آپ اس کو اجازت دیتے ہیں. آج سنڈے ہے اور آج سیکنڈ سنڈے ہے نیو ایئر سٹارٹ ہوتے ہوئے. میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے, جتنے آن لائن بھی لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں, آج یہ وعدہ کریں کہ آپ روشنی میں چلیں گے, کیونکہ وہ روشنی کبھی آپ کی زندگی میں اندھیرا نہیں ہونے دے گی. ان دا نیم آف کرائسٹ. اوور ٹو نشین.